Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui on va voir la solution de l'exercice 1 de la fiche numéro 6 qui concerne la fonction si. Alors le but de l'exercice 1, on a un tableau à tracer qui est genre facture. Il contient les colonnes suivantes, le numéro de l'article, la désignation معناها اسم le produit, le prix unitaire ou bien سعر الوحدة, la quantité ou bien الكمية المشترات. On doit calculer le prix acheté, le prix hors taxe خارج الرسوم, الثمن خارج الرسوم. La TVA qui est à 17%. Par la suite, on doit calculer le prix TTC, le prix acheté خارج الرسوم زائد الرسم على القيمة المضافة. On aura le prix TTC. Et finalement, on doit calculer la remarque. Alors la remarque كيفاش رايحين نحسبوها en utilisant la fonction ou bien la structure conditionnelle si. Alors passons l'Excel, on doit tracer d'abord le tableau. Alors on a le tableau تاعنا les colonnes de A à H. Pour les lignes, on a de 1 à 8. Alors on va passer l'Excel, on va tracer notre tableau. Les colonnes de A à H et pour les lignes de 1 à 8. On va faire toutes les bordures. Par la suite, on va remplir notre tableau. Alors pour la colonne, la première colonne, on a le numéro du produit. On a 1. Pour avoir la série incrémentée, on va sélectionner et tirer jusqu'à la case numéro 6. Incrémenter la série, معناها راح يكون عندنا بالترتيب 1, 2, 3 et ainsi de suite. Par la suite, on a la désignation. La désignation du produit, معناها اسم le produit. Le prix unitaire, معناها سعر الوحدة. La quantité, معناها الكمية المشترات. Ce qu'on doit calculer, c'est le prix acheté, معناها السعر خارج الرسم. La TVA qui est à 17%. بعدها رايحين نحسبوا le prix TTC. وفي الأخير remarque. Alors, point de vue mise en forme pour la première ou bien les cases de l'entête, on va agrandir les caractères, on va les mettre en gras, on doit élargir. Alors باش نكبروا une ligne on va cliquer sur la bordure inférieure de la ligne et on va augmenter la hauteur. Pour élargir la colonne, la même chose. On va cliquer sur la bordure droite et on va agrandir ou bien élargir la colonne. Maintenant, on va remplir nos tableaux. Le premier produit, c'est souris USB. Le deuxième produit, c'est écran Dell. Le produit suivant, c'est table simple. Produit suivant, c'est imprimante Epson. Et le dernier produit, c'est imprimante laser. Pour les prix unitaires, on a 300, on a 12 000, on a 3 000, 5 600 et 11 000. Alors, puisqu'il s'agit des prix, on va ajouter les séparateurs de milliers pour avoir les chiffres تاعنا ou bien les nombres تاعنا راح يكونوا sous forme de monétaire. Pour la quantité, c'est 123, 36, 76, 120 et 100. Pour les cases restantes, c'est le maximum et le minimum. Si on remarque bien la case maximum, c'est-à-dire نسحقوا كامل les cases A7, B7, C7 et D7.
Alors on va utiliser l'option fusionner et centrer. On va écrire maximum. Même chose pour le minimum. On va fusionner les différentes cases et on va écrire minimum. Alors commençons par le calcul des prix hors taxe. الثمن خارج الرسوم. راه عندنا le prix unitaire معناها السعر الوحدة وعندنا الكمية المشترات. Pour avoir le prix hors taxe, on doit multiplier les deux. معناها la case C2 fois la case D2. Alors, دائما من نكتبوا une formule, on doit commencer par le signe égal. Par la suite, soit on écrit C2, soit on clique sur la case correspondante. On déf le signe de multiplication, on déf la case D2. On va cliquer sur Entrée pour avoir le résultat. Alors, دائما les calculs نديروهم pour la première ligne ou bien pour le premier produit. Par la suite, on va recopier vers les autres pour avoir les résultats. Alors par exemple, on a erreur dièse. Le type d'erreur هذا شفناه في le cours, c'est-à-dire من يكون عندنا ثمن ou bien العدد, la case elle est très serrée pour le nombre. Alors on doit élargir la case et on aura le résultat correspondant. Pour la case F2, pour le calcul de la case F2, c'est la TVA qui est à 17%. معناها الثمن خارج الرسوم on doit le multiplier par 0,17. دائما نبدا le signe égal. Par la suite الثمن خارج الرسوم راه في la case E2 fois 0,17. Entrée pour avoir le résultat. نفس الشيء بالنسبة les autres. Pour le prix TTC, le prix TTC معناها الثمن مع جميع الرسوم. راه عندنا le prix ثمن خارج الرسوم وعندنا الرسم على القيمة المضافة. Alors on doit additionner les deux. راح نجمعوا الاثنين pour avoir ثمن مع جميع الرسوم. Soit on utilise la fonction somme entre le E2 et le F2, soit on utilise le signe plus. Alors égal E2 plus F2 et on aura le résultat. Maintenant, pour le maximum et le minimum de chaque colonne, on a vu le semestre précédent comment calculer le maximum et le minimum. Le maximum, معناها أعلى قيمة في السلسلة, الثمن الأكبر. Ou le minimum, c'est أدنى قيمة في السلسلة. Pour calculer le maximum, on doit utiliser la fonction max. Pour la sélection, on a la plage de données des prix. La plage de données تاعنا راهي تبدا من E2 حتى تستمر حتى لل E6. معناه راح نكتب E2 E6. Entre les deux, je dois mettre 2 points. هذه معناها la plage de données الممتدة من E2 حتى لل E6. راح نغلق القوس تاعي pour avoir le maximum. أعلى قيمة هي la dernière, c'est concernant les imprimantes laser. Pour le minimum, la même chose. Égal من نفتح قوس السلسلة تاعي دائما راهي تمتد من E2 إلى غاية E6. نغلق القوس et je mets entrée pour avoir les résultats. Alors maintenant, on a pratiquement rempli tout le tableau. هذا الشيء كامل نعرفوه. الشيء الجديد هو c'est concernant la remarque. Pour la remarque, alors les produits في la facture راه عندنا genre une réduction على حسب la quantité achetée. إلا كانت la quantité achetée supérieure à 100 معناها إلا كان الكليون شرى علينا من un produit une quantité أكبر من 100 on doit appliquer une réduction. هنا غادي نكتبوا له réduction. في la remarque راح تكون réduction معناها عنده تخفيض. إلا كانت في لو كال معاكس ستادير إلا كانت لا كونتيتي 100 أو ما أقل راح نكتبوا له با دو ريدكسيون معناها ما كانش تخفيض على الشيء اللي اشتراه. Alors pour faire ceci, on doit utiliser la fonction si. La fonction si, c'est une structure conditionnelle. فيها 3 تاع les paramètres. Alors دائما من نكتب une fonction نبدا le signe égal. Par la suite نكتب le nom de la fonction, c'est la fonction si. SI. نفتح القوس تاعي. Alors قلنا la fonction si, elle contient 3 paramètres. هادو les 3 paramètres. Le premier paramètre ou bien الوسيط الأول هو le test logique. معناها الشرط. هذا الشرط يكون عندي في السؤال. Dans notre cas, ou bien la question تاعنا, c'est la quantité supérieure à 100. Quantité supérieure à 100, معناها هذه la quantité تاعي, la case des deux, supérieure
supérieure à 100. إلا كانت لا كونتيتي تاعي supérieure à 100 الشيء اللي راح نديره راح نكتب ريدكسيون. معناها الوسيط الثاني هو سكو جو دوا فير، الشيء اللي راح نعمله في حالة تحقق الشرط تاعي. في حالة تحقق الشرط تاعي راح نكتب ريدكسيون. في حالة عدم تحقق الشرط راح نكتب با دو ريدكسيون. الوغ الوسيط الأخير هو في حالة عدم تحقق الشرط جو دوا اجوتي ان بوين فيرغول با دو ريدكسيون. الوغ الشيء اللي لازم نغلق القوس تاعي باسكو حليت فتحت القوس تاعي لازم نغلقه. الوغ هنا لوغ ليوتيليزاسيون دو لا فونكسيون سي عندي دو كا، سوا عندي عمليه حسابيه نقوم بها في حاله تحقق الشرط او عدم تحقق الشرط، سوا عندي ان تكست ا اكرير. من يكون عندنا ان تكست ا اكرير راح نضيفو لي دو كوت بالنسبه لكل كلمه، بيان كل تكست راح نزيد له لي دو كوت تاعه. ريدكسيون راح نضيف لها اي با دو ريدكسيون راح نضيف لها. وبالتالي لا فونكسيون سي اللي تكون عندي دائما نبداها بلو سين ايغال. قلنا لا فونكسيون سي تحتوي على 3 وسائط، بين كل وسيط ووسيط راح عندي لو بوين فيرغول. الوسيط الاول هو لو تيست لوجيك، وبيان الشرط اللي يكون عندي. في هذا الشرط راح نلقى مقارنه، هذه المقارنه تكون اكبر اصغر تساوي، ما راحش تكون عمليه حسابيه، تكون دائما مقارنه. بالنسبه للوسيط الثاني والوسيط الثالث سي دي زوبيراسيون، سواء عمليه حسابيه سواء ان تكست. الا كانت عندي عمليه حسابيه نكتبها مباشره، الا كان عندي ان تكست راح نزيد لي كوت وبيناتهم راح نفصل ببوين فيرغول. في الاخير نغلق القوس، جو تاب اونتري بور افوار لو ريزولتا تاعي. effectivement هنا عندي ريدكسيون باسكو لا كونتيتي elle est supérieure à 100. راح نشوف لي زوتر. بالنسبه لي زوتر خرجت لي ريدكسيون اوسي في لو 4e article là où la quantité elle est à 120. c'est-à-dire عندي réduction effectivement. pour les autres articles خرجت لي pas de réduction. علاش؟ parce que la quantité elle est inférieure à 100 inférieure ou égale à 100. alors هذا بالنسبه l'utilisation de la fonction si pour l'exercice 1. alors si vous voulez ajouter une nouvelle, c'est-à-dire une question غادي نزيدها لكم ونحلوها في la vidéo prochaine. alors j'ai ajouté une nouvelle question, c'est-à-dire زدنا une nouvelle remarque. alors هذا السؤال ما راهش موجود في لافيش، سطح اضافي وراح نحلوه في la vidéo la prochaine vidéo ان شاء الله. alors vous devez le faire. راه عندنا remarque 2، هذه remarque 2 la même chose، غادي نديرو réduction pas de réduction. mais cette fois-ci راه عندنا une promotion على les articles اللي prix تاعهم ça dépasse 10 000 dinars. معناها les articles اللي le prix unitaire تاعهم la condition تاعنا غادي تكون على le prix unitaire qui dépasse 10 000 dinars راح نكتبوا لهم réduction. في لو كا تاعنا نورمالمون تخرج لنا في le 2e article et le 5e article le prix تاعهم ça dépasse 10 000 dinars. alors normalement تخرج لنا réduction. في les autres تخرج لنا pas de réduction. alors vous devez utiliser ou bien vous entraîner à utiliser la fonction si en se basant sur le prix unitaire. وراح نعمروا la colonne remarque 2. la prochaine vidéo ان شاء الله نشوفوا la solution.